Video hari ini, dalam live kali ini, kita akan buat komposisi kaca dan kegunaannya. We will look at the composition of glass and its uses. So what are the basic properties of glass? Apakah sifat asas? Kaca ni sebenarnya dia adalah lut sinar. Okay, the glass is transparent. Dia adalah lengai, kaca adalah lengai. Maksudnya dia tidak akan bertindak balas. Dia tidak mudah bertindak balas dengan bahan kimia yang lain. It is inert, that means it's not reactive to other chemical metals. It doesn't react easily. This is a very important property of glass. Lepas tu dia kalis air, it is waterproof. Ini senang faham lah ya. And then dia keras, it is hard but brittle, tetapi rapuh. Maksudnya bila kita mengenakan daya ke atas dia, bila kita hentak dia or when we hit it or something like that, then dia senang pecah. It's easy to break. Okay? And then it is also an electrical insulator. Ia adalah penebat elektrik. Tidak mengkonduksikan elektrik. Does not conduct electricity. And finally, akhir sekali, penebat haba juga. It's a heat insulator. It is very good at insulating heat. Dia tak senang mengkonduksikan haba juga. Okay, so ini adalah sifat asas kaca. So this is glass. Tetapi sebenarnya, actually, we got many types of glass. Sebenarnya kita ada banyak jenis kaca. So, apakah jenis-jenis kaca? What are the different types of glass? So first, yang paling asas lah, the basic type, paling basic ialah kaca silika terlakur. We have fused silica glass. So what is the composition? Apakah komposisi kaca? Kaca sebenarnya diperbuat daripada most of the glass is made of silicon dioxide. Okay, ataupun silika. We also call it silica. Silicon dioxide. SiO2. Inilah komposisi asas dia, the basic composition. So kaca ini, kaca yang biasalah, the normal glass. Dia apa sifat dia? What is the properties of this particular glass? Okay, kaca silika terlakur, fused silica glass. So first, it has a high melting point. Dia ada takat lebur yang agak tinggi ya, 1800 degrees Celsius. 1800 degrees Celsius. So ini adalah sifat asas kaca silika terlakur, fused silica glass. Lepas itu, kita juga ada sifat ini. Oh, sifat ini pun sangat penting. So, dia tidak akan mengembang atau mengecut dengan banyak. Kalau dia ada perubahan suhu yang besar. It does not expand or contract much with last change in temperature. Maksudnya, kalau kita letak dalam peti ais, contohnya, put in the fridge, lepas tu kita keluarkan dia dan kita panaskan dia di atas dapur lah. We heat it up on the stove. So, dia tidak akan mengembang atau mengecut banyak. It does not expand or contract much. Maksudnya apa? Apa kebaikan sifat ini? What's the benefit of this? Kebaikannya ialah dia tak senang retak lah. Dia tak senang pecah. It doesn't break easily with a sudden change in temperature. Okay, so dalam kata lain, kita boleh kata yang it has a low coefficient of thermal expansion. Perkali pengembang terma dia rendah. Alright? Okay, now next one. Dia tahan terhadap bahan tindak balas kimia. It is very resistant to chemical reactions. Now ini pentingnya bila kita fikirkan apa yang kita gunakan kaca ni. Okay, apa yang kita buat menggunakan kaca ni? What do we make using this glass? Contohnya bila kita buat perkakas dalam ataupun radas yang digunakan dalam eksperimen. If we are using the glass to make apparatus that we use in experiment, kan kita letak bahan kimia di dalamnya. If you put the chemical substance inside, so penting untuk kaca ini tidak bertindak balas dengan bahan kimia itu kan. It's very important for this not to react with the chemical substance, right? We need it to be resistant. Kita perlukan dia tahan terhadap tindak balas kimia. Okay? Kalau tak, dia akan kacau eksperimen kita, right? Okay, selain daripada itu, other than that, okay, ini adalah keburukan dia. This is actually the negative side lah. It's difficult to mold. Susah dibentuk. Dia tak senang dibentuk. Alright? So, apakah kegunaan dia? So, what are the uses? So, it is used for telescope lenses, Cantor telescope. It is used for optical fiber, gentian optik. Ini tahu ya. Optical fiber ini kita guna dalam kegunaan yang biasa untuk kita lah, for us. Normal people we use for what? Internet lah. Kita gunakan untuk internet, kabel internet. Yang broadband tu, the broadband, we use optical fibers. Alright, gentian optik. Okay, lepas tu we have laboratory glassware, alat kaca, tabung uji dan sebagainya, lab
test tubes and such lah. Okay, so ini adalah glass yang asas, kaca yang asas. So kita boleh tambah bahan ke dalam dia untuk mendapatkan sifat yang lebih baik, lebih baik lagi, lebih berguna. We can get more useful characteristics by adding something inside. So apa yang kita boleh tambah? Let's look at the next type of glass. Kita tengok jenis kaca yang seterusnya. So jenis kaca yang seterusnya ialah kaca soda dapur, soda lime glass. So komposisi asas kaca selalu sama tau. The basic composition of glass is always the same. Dia terdiri daripada silika, silicon dioxide. Okay, so memang komposisi asas dia memang inilah. Okay, silicon dioxide. Okay, so apa yang ditambah? What are we adding actually? So dia ada soda lime. Soda ini, this is for sodium carbonate. Natrium carbonate ini dikenali sebagai soda. So kita tambahkan natrium carbonate di dalamnya. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya ya. Alright, you all any questions, any comment, boleh tanya, no problem, saya akan jawab. Okay, then the next one, lime. So lime is for what? Lime ini sebenarnya kapur ini adalah, ini bukan kapur ya, sorry ya, ini bukan dapur, kapur. Okay, soda kapur sebenarnya dia berasal daripada batu kapur, limestone, calcium carbonate. So kita boleh tambah ini dalam kuantiti yang sedikit. So remember, dia punya komposisi asasnya sebenarnya adalah silika juga, silicon dioxide. Okay, it's mainly made of silicon dioxide, but we add in, kita campur sedikit macam alloy kan? Macam alloy, just like alloy. Alloy is what? Dia asas dia adalah logam, main is metal, but kita tambah sedikit benda seng. We add a bit of foreign substance inside. Dia akan tukar ciri-ciri dia kan, sifat dia kan, it will change the characteristics. Same case here. Okay, so kita tambah soda dengan batu kapur. Okay, so apakah sifat dia? What are the characteristics? So sekarang tadi, let's refer balik. So tadi kalau silika saja tulen, dia punya takat lebur 1800 kan. The melting point is 1800, isn't it? So bila kita sudah campur dua benda ni, when you add the soda dengan batu kapur, you add the soda and you add the limestone, what happens is the melting point goes down. Okay, apakah kebaikan dia? What's the benefit? Apakah kebaikan takat lebur yang lebih rendah? What is the benefit of that? So sebenarnya kalau takat lebur lebih rendah, if you have a lower melting point, what will happen is, apa yang akan berlaku ialah dia lebih senang dibentuk lah. It's easier to shape, isn't it? Sebab kalau kita nak bentukkan dia, kita perlu leburkan dia dulu, right? We need to melt it first before we can shape it, isn't it? So, cannot withstand high temperature. Yelah, dia memang tidak tahan terhadap haba, tetapi, look at this. Easy to mold, mudah dibentuk. Kenapa? Sebab takat lebur lebih rendah. Alright, it's lower melting. It's actually softer lah. Kaca ini sebenarnya lebih lembut. So, this will crack with a large change in temperature. So ini akan retak di bawah perubahan yang besar. Bukan macam silika terlakur tadi. Not like fused silica. Okay, maksudnya yang ini ya, soda lime glass, kaca soda kapur ni, kalau kita letak dalam peti ais, lepas tu kita bawa dan kita panaskan terus, if you take out from the fridge and you heat it immediately, it will crack. Dia memang akan retak. Dia tak tahan lah. Okay, dia tak tahan. Alright. So this is kaca soda. So apa kegunaan dia? What can we use it for? So we use it for all the decoration, like botol yang cantik-cantik kan, yang dibentuk. So apa-apa yang mudah dibentuk, yang dibentuk, kaca yang sudah dibentuk itu, kita gunakan soda lime, soda kapur. Okay, so bottles lah, jugs, light bulbs, okay, mentol lampu, piring kaca dan cermin. So benda-benda ni semua dia tak perlu mengalami perubahan suhu yang banyak kan. It doesn't undergo a large change in temperature, right? And dia perlu dibentuk. It has to be shaped. So this is it. Alright, inilah kegunaan dia. Okay, now let's go on to the next type. So apa pula borosilicate, kaca borosilicate? Ini satu lagi jenis kaca. It's another type of glass. So what is this? So sekali lagi, once again, asas dia ialah sama, silika. The base is always the same, silicon dioxide ataupun silika. Alright, inilah asas dia. So apa yang ditambah? Kita boleh tengok dari nama dia. So we can see from the name, boro. Boro ini berasal dari apa? Boro ini sebenarnya berasal daripada perkataan boron. This boro is for boron. So dia memang ada tambah boron. Okay. So yang tadi kan, yang kita sudah tambah pada kaca soda kapur, okay, in your soda lime glass, it's still here. So ada soda, ada kapur, same, tapi apa tambahan dia? What do we add? Boron oxide.
boron oksida. Alright. Okay, so kita memang tambah dia di sini. Lepas tu ada tambahan lagi aluminium oksida, aluminium oxide. Okay, alright. So kita sudah tambah benda-benda ini, boron oksida dan aluminium oksida. Boron oksida dan aluminium oksida. Kita tambah dua benda lagi daripada sini, daripada soda lime, soda kapur. Alright. So tambahan ini dia akan ubah sifat dia lagi. It will change the properties again. So what are the changes in properties? Apakah sifat dia yang baru ini? So first we have high melting point. Dia ada takat lebur yang tinggi. So dia jadi tinggi baliklah. It becomes high again. Tadi kan dia rendah. Okay, dia jatuh. It went down to 1000. Now it went back again. It went back high again. High melting point. Okay. Apa takat lebur yang khusus? Saya tak pastilah. I'm not sure what's the exact point. But it becomes high again. Okay. What are the other properties? Apa sifat dia yang lain? So sekarang dia tahan haba. And dia tidak retak dengan mudah. Ini yang kita nak. We don't want it to change. We don't want it to crack when there's a change in temperature. Bila ada perubahan suhu yang besar, kita tak nak dia retak dengan mudah kan? Okay, so this will reduce its usability lah. Ini akan kurangkan kegunaan dia. Okay, now what will happen? It is still resistant to chemicals. Dia memang tahan terhadap tindak balas kimia. Dan this one, lut sinar kepada sinaran ultra ungu. It's transparent to ultraviolet light. So ini akan membenarkan sinaran ultra ungu untuk menembusi dia. It will allow ultraviolet light to pass through. Okay, memang ada situasi yang kita nak ultra ungu untuk menembusi kaca itulah. Alright, so let's see the uses. Mari kita tengok kegunaan dia. So apakah kegunaan dia? First of all, dia digunakan untuk radas makmal, tabung didih dan sebagainya, boiling tube. Nah, tengok perbezaan dia. Tadi silika sahaja, just fuse silika terlakur. Fuse silika kita gunakan untuk apa? Kita gunakan untuk tabung uji, test tube. But tabung didih kita gunakan boiling tube, we use borosilicate. Okay, alright. So selain daripada ini, apa lagi kita gunakan untuk peralatan memasak? Why we use untuk peralatan memasak? Kenapa kita gunakan untuk peralatan memasak? Because dia tidak akan retak bila kita panaskan dia. When we heat it up, sudden change in temperature, dia tak akan retak dengan mudah. Okay. And then electrical tube electric. So kita kena faham, bila kita ada tube electric, bila ada elektrik, when there is electricity, what will happen is, benda yang mengkondaksikan elektrik akan menjadi panas tau. Anything that it conducts electricity will become hot. Macam laptop, kalau semua guna laptop kan, ataupun semua orang memang guna phone kan, kalau charge lama-lama, if you charge the phone for long time, apa akan jadi pada charger itu? Bila kita sentuh dia memang akan panas kan, right? It will become hot. So dia memang perlu tahan haba. It has to retain heat. Alright, it has to be able to not retain heat. It has to be able to not break down when it's hot. Okay, dia perlu tahan haba. It has to be heat resistant. Okay, so ini adalah kaca borosilikat. Okay, ada satu lagi, lead crystal, kaca plumbum. Okay, so asas dia sama. The base is the same. Komposisi asas semua kaca adalah sama. All glasses they have the same thing, which is what? Iaitu silika. Definitely silika. Silicon dioxide, silicon dioksida. Alright, silicon dioksida memang komposisi asas dia. So apa yang ditambah di sini, I think is quite obvious kan? Tengok nama dia, look at the name. Okay, can anybody guess apa yang kita tambah di sini? What do we add here? Lead crystal, right? Kaca plumbum. Apa yang kita tambah? What do we add? Berasaskan nama dia saja. So bab ini sebenarnya sangat berguna sebab nama dia membantu kita kan? The name helps us, you know. Alright, so what is here actually? Apa yang terdapat di dalam sini? Apa tambahan dia? What is the addition? So sebenarnya ini adalah plumbum, lead. It is lead. Okay, it is lead. So tambahan dia ialah lead 2 oxide. Plumbum 2 oksida ya. So apakah sifat dia yang baru? What is the new characteristic of lead crystal, kaca plumbum? So first of all, pertama sekali, high density, berketupatan tinggi. Berketupatan tinggi maksudnya dia berat, is heavy ya. Okay. Okay, selain daripada itu, it has a low softening point. Titik pelembutan yang rendah. Okay, ini sangat penting because sebelum ini titik pelembutan yang rendah means lagi sekali dia mudah dibentuk lah. It's easy to shape. So you can see kegunaan dia nanti kita akan nampak
Apakah kepentingan ini? So it has a high refractive index. Dia ada indeks pembiasan tinggi. So dia nampak berkilauan. It appears to sparkle. Okay, pernah tak pergi pada supermarket? Pergi ke supermarket. You go to supermarket. Have you seen those yang kaca-kaca yang sangat mahal, very expensive glass? Okay, satu mangkuk, satu pinggan macam 200, 300 ringgit, 400 pun ada macam tu. Have you seen that? Okay, so bila kita nampak benda tu dalam supermarket kan, so benda tu sebenarnya diperbuat daripada kaca pelambam, actually made from lead crystal. So dia nampak macam kristal tau. It looks like crystal. Okay, dia nampak macam dia sangat berkilauan. It's very shiny, it's very sparkly. Okay, so itu sebenarnya ada kaca pelambam. It is lead crystal. So apa kegunaan kaca ini? What is the use of this particular glass? Okay, this particular glass, kaca ini adalah digunakan untuk prisma, used for prism. Okay, tahu tak prisma? Yang digunakan untuk the dispersion of light lah. Okay, bila kita menyinarkan lampu putih di sini, yang keluar adalah lampu rainbow, pelangi. Okay, warna pelangi. Okay, cahaya pelangi akan keluar lah. Cahaya putih masuk, cahaya pelangi, warna pelangi akan keluar. Alright, so this is the prisma. Alright, so kita gunakan ini kaca pelambam, lead crystal. Selain daripada itu, other than that, we also have decorative item, bahan hiasan. Seperti yang saya kata tadi lah, bila pergi supermarket kan, nampak kaca-kaca yang sangat-sangat mahal itu, satu mangkuk 300-400 ringgit, tapi dia nampak cantik berkilauan. That one itu adalah lead crystal, kaca pelambam. Okay, selain daripada itu, kita juga ada chandelier. Chandelier, tahu tak chandelier? Yang lampu yang tergantung dari ceiling kan, dia nampak sangat cantik. Sebenarnya ini bukan sebenarnya, ini kita boleh dapati dalam ballroom bila pergi untuk wedding dinner ke apa, dinner ke school function ke. Okay, kalau pergi ballroom yang besar-besar kan, di tengah-tengah dia ada lampu yang sangat cantik, yang sangat besar, okay, yang berkilauan. That one is chandelier. Alright, so chandelier pun dia gunakan kaca ini. They use lead crystal. Okay, satu lagi, akhir sekali kita ada, finally we have crystal glassware, barangan kaca kristal. Ini yang saya sebut tadi lah. Okay, so pinggan mangkuk ke, pemegang lilin ke, all these things lah, diperbuat daripada kaca pelambam juga. Okay, so ini adalah semua jenis kaca. So kita ulas balik, let's review. So kaca, apakah komposisi, apakah sifat asas dia, what are the basic properties? Okay, saya harap awak boleh hafal sedikit lah. I hope you can memorize a bit. So jangan fikir terlalu banyak. Just fikirkan kalau ada kaca di depan awak sekarang. If you have a glass in front of you, just think, what are the properties? Apakah sifat-sifat kaca ini? So semua orang tahu dia memang Lucina. It's transparent lah. It's a glass, right? Memanglah kaca Lucina. Okay, waterproof, kalis air, keras tapi rapuh, hard but brittle. Kalau kita jatuhkan dia akan pecah. Tapi dia memang keras. Awak cuba hancurkan dia di tangan, tak boleh kan? You cannot smash it in your arms, right? Cannot. Okay, penebat elektrik dan penebat haba, heat and electrical insulator. Lagi satu, dia lengai, inert, sangat penting. Okay, so kaca ini adalah sifat asas dia. Now, jenis kaca ada 4. So kita ada silika lacquer, fused silica. Ini adalah komposisi asas saja, terdiri daripada silika saja. It's only made of silica, silicon dioxide. Okay, then lepas itu kita ada soda lime, soda kapur. Soda kapur ini digunakan, dia sifat yang paling penting sini ialah sebenarnya dia ada takat leba yang rendah lah, low melting point. Okay, so mudah dibentuk, easy to form. Okay, so apa kegunaan dia? You can look at all the uses. Ini adalah semua kaca yang dibentuk, okay, yang ada bentuk. Alright, then we got borosilicate, kaca borosilicate. So dia ada takat leba yang tinggi balik. It becomes high melting point again. And then this one is used for like cooking utensils. Pernah nampak tak dalam video memasak ke, mungkin ibu awak di rumah pun dia gunakan, maybe your mothers at home they also use the glassware that they put in the oven. Dia masuk ke dalam ketuhar dan dia masak dengan dia. Okay, that one is borosilicate lah. Okay, dan kita ada akhir sekali kaca pelambam, lead crystal. Ini digunakan untuk hiasan lah biasanya, decoration, because it looks very nice, dia berkilauan. Alright guys. Okay guys, ada soalan tak? Anybody has any questions? Saya boleh jawab tentang bab ini. So ini adalah bab 8 Kimia tingkatan 4 bab 8. Chemistry form 4 chapter 8. This is 8.2.
kaca dan kegunaannya. Kenapa saya buat bab ini? Sebab nanti memang di sekolah susah untuk habis. Ini adalah bab terakhir. This is the last topic. So it's very difficult to finish in school. Sangat susah untuk habis. So sebab itu saya buat topik ini sekarang. Alright? Okay. Any questions? Ada soalan tak? Okay guys, so saya harap ini bermanfaat kepada awak. I hope it's very useful to you. So saya memang akan buat live lagi lah pasal topik-topik lain. Kalau ada topik suggestion ataupun nak saya cover certain topik, boleh bagi tahu saya, tak ada masalah. You can tell me dan saya akan buat topik itulah. Alright? Okay guys, itu saja untuk live kali ini lah. See you guys in the next one ya.